विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः श्रीरङ्गे सुष्ठुवागो स्वस्तनो बीजसे महिते वाहितं ददायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा तत्र नक्षत्राजारसन्तानो नाम पुत्रासो जातपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरेखता युर्गन्तोः आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदिते जातमादिता जानित्वम् जत्पुरुखं यदादोः कतिधा व्यकल्पयन् मुखङ्गेमस्यात् चित् किं बाहु किमोरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः केतः पद्भ्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रसो जादक्षोः सूजो अजायत श्रोत्राजायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रथमान्यासन्न नमः वाणीरणगर्भाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सचिपुरन्दराभ्यां नमः मातृ पितृ गुरु चरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत्कर्म प्रधान देवतासि गणपतये नमो नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकानक लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठेच्छनु याजपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संग्रहेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं ससैवावनं चतुर्भुजं प्रसन्नवद्यं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नाशिते सर्वमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरे विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्याद सिद्धये हस्ते जन्मादाय महेंद्र भाई पानी चमचे भराते हैं बताया थोड़ा रख दो ત્રણ વખત ગણપતિ બાપાનું ત્રણ વખત વિષ્ણુ ભગવાનનું અને ત્રણ વખત આપણા કુળદેવી માનું સ્મરણ કરવાનું છે ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम कुलदेवी नमः ओम कुलदेवी नमः ओम कुलदेवी नमः ओम सं सदाशिवाय नमः सं सदाशिवाय नमः सं सदाशिवाय नमो नमः विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराग्नेय पर्वतमानस्य अद्य ब्रह्मणोदिते प्रादे सप्तमे वैवस्मन्त्रे अष्टादशमे कलियुगे कलिप्रथम चाणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत परशुराम क्षेत्रांतर्गत श्री सेठवडारा ग्रामे अत्राद्य महामंगल्य फलपद मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ले पक्षे चतुर्थ्यायां तीर्थो मंदवासरे शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशितांशेषु सत्सु ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभपनितितो बोल जो बधाई मनमा मम
आत्मनः श्रुते स्मृते पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यः चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मान इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभ प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमनार्थम ताच धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम ताच आधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम अद्य दिने अहम गणपति पूजनम अहम करिष्ये। गणपति अगर मूकी दो पीछे हाँ ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि आवाह्य तेनो अमृतकृत्य रासमुदं प्रदस्य चक्रेण संरक्ष्य कवचेनांगुठ्य। महेंद्र भाई दाबा कलश ऊपर रखो जमणा तेनी ऊपर रखो। ओम मम ऋणाय नमः वम 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 ऋणाय नमः उद्गाद उदात पूजा द्रव्याणि संप्रोक्षेत। हाथ ले लियो। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचि पवित्रं पवित्रं पवित्रं। સૌપ્રથમ મહેન્દ્રભાઈ સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું ધ્યાન આવાહન। ओम आकर्षेण रजसा वर्तमानो निवेशयन् ममृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सवितारतेन देवो जादिवो नारिपश्यन्। ओम भर्गस्व सवित्रे सूर्यनारायणाय नमो नमः। ध्यानार्थे हवनार्थे पुष्पं समर्पयामि। गणपति बापा गरम कीजिए। बे हाथ जोड़े सूर्यनारायण भगवान की प्रार्थना कर जो आदित्य से नमस्कार एक कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांता सहस्रदायितो नोपजायते। ओम भर्गस्व सविते सूर्यनारायणाय नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् नमस्करोमि। जीव प्रगटाओ। नारायण भगवान ध्यान आह्वान करवानुं छे। ओम चंद्रमा मनसो जात कक्षोः सूर्यो जायत सौताद्वायच प्राणच मुखादग्निरजायत। ओम भर्गस्वाधिपतिदेवताय नमो नमः। ध्यानार्थे हवनार्थे पुष्पं समर्पयामि। અહીં દીવ આગળ મૂકી દો। બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરજો। ભોધિપદેવ રૂપસ્થમ કર્મ સાક્ષી યોદ્યાત કર્મ સમાપિષ્યત तत्कर्म संस्थिरो भव अमृतस्वधिपतिदेवताय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि वार नमस्कारान् नमस्करोमि। હવે આપણે ગણપતિ બાપાનું ધ્યાન આવાહન કરવાનું છે। ओम गणानान्त्वा गणपतिको हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिको हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिको हवामहे वसोममाहं जानकरुतमत्तमजासगर्भधम्म। ओम भर्गस्व सिद्धिबुद्धि सहित महागणपतये नमो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षतानं समर्पयामि। જૂના વસ્ત્રો ઉતારીને પછી 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 બધું 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 પછી હવે ભગવાનને બેસવાનું આસન આપવાનું છે। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमिको सर्वतस्वातिथसाङ्गुलम्। ओम भर्गस्व सिद्धिबुद्धि सहित महागणपतये नमो नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। મહેન્દ્રભાઈ આવી રીતે તમારે 4 ચમચી ચડાવવાની છે। ગણપતિ બાપા રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ 4 ચમચી ચડાવો। ઓમ પાદયો પાદ્યમ સમર્પયામિ। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। मुखमुजाचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि। હવે મહેન્દ્રભાઈ આ હલાવી નાખજો પંચામૃત અને 1 ચમચી આ જ રીતે તમારે ચડાવવાની છે અને 2 ચમચી તારી ચમચી પાણીની હો એ રીતે ભગવાનની પૂજા કરવાની। એકબીજા હાથ અડા રાખજો
ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेको पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो दाः पयस्वते प्रतिशा सन्तु मज्जम् ओम बर्बास्वः सिद्धिपति साहिता मा गणपताय नमो नमः पयस्नानं समर्पयामि एक चमची में त्रण આવી જાય पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि अथ दधिष्ठानं दधिकानोकासुरभिनां मुखपाय गोकितारिकता ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता मागमताय नमो नमः दधिष्ठानं समर्पयामि दधिष्ठानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध जल आचमनीयं जलं समर्पयामि अथ मधुस्नानं मधुवाताय सिन्ध्वा मार्गेण सन्तो कदेहि ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता मागमताय नमो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध जल आचमनीयं जलं समर्पयामि अथ घृतस्नानम् ओम घृतं घृतपावन घृतमस्य दानं कृतव्यम् ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता महागणपताय नमो नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि एकतन्त्रेण पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि 2 चमची पानी में शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि 5 चमची बदलती अच्छा गंधोदकस्नानम् ओम गंधर्वा विश्व विश्वस्य ऋषय जमानस्य बरगीडीतः ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता मागमताय नमो नमः गंधोदकस्नानं समर्पयामि 2 चमची गंधोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि 5 चमची बदल अथ उद्वदकस्नानम् अगोसुनाते अगोसो प्रजिता परुखा परोगन्धस्य मदाश्वरोच्युतः ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता मागमताय नमो नमः उद्वदकस्नानं समर्पयामि उद्वदकस्नानान्ते शुद्धं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि अथ तीर्थोदकस्नानम् ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिकास्तानि खङ्गिनाथे खागुसहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसि ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता मागमताय नमो नमः तीर्थोदकस्नानं समर्पयामि 1 पानी चमची एक आचमनीयं जलं समर्पयामि चमची पुष्पैः संपूज्य भगवान ने चढ़ावो हाथ जोड़ी नमस्कार करजो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता मागमताय नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि जिग्नेश भाई ये फूल ले लियो नमन ले लियो आंखे काने अडाड़ी बधाई दे दियो हालात दियाकम कृष्णलिंगाखं गजवक्तं चतुर्थं नम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं राजं च धूर्वं ताष्टकं नव बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादशजननं द्वादशतान्यतिसन्ध्यमठनं निजविघ्नं भयतस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं यद्गुण सोतं षड्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च भविता न संशय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ओम अम्बे अम्बिकां बालिके नमः गचन शेषत्वा सुपदे काङ्काम्बे लवासिनीं ओम बर्बास्वा सिद्धिपति साहिता मागमताय नमो नमः अभिषेक स्नानं समर्पयामि जिग्नेश ने दीजिए હવે ગણપતિ બાપા હાથમાં લઈ ગયો બધું વસ્તુ સોનો એને કાઢી હાઈ ક્લાસમાં નવડાવી ગયો कालस्ताश्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्य हृदाय पशुपतये
कर्णाजामलिप्तारोदानपो रूपाः पार्जन्याः बड़ी महेंद्र भाई अपुल थी भगवान लूटना सुध पुष्पेण संप्रोक्षेत ओम सुतवाला सरस्वतवालो मणिवाल सास्विनः श्वेतासो ओम बर्बासो सिद्धिबुद्धि सहिता महागणपतये नमो नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम सुजातो ज्योतिका वासोग्ने विश्वरूप समयसो भावसो ओम बर्बासो सिद्धि सिद्धियै नमो नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि दबा कंपे आवे नहीं एवी रीते गणपति बापा समझो ओम मेघनो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतये आसाजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्रम शुभं मेघनो पवित्रमलमस्तु तेजः ओम बर्बास्वा सिद्धिबुद्धि सहितमागमतये नमः यज्ञो पवित्रेण प्रणयामि यज्ञो पवित्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि ये अंग्रेजी स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति खाली चंदन हाँ ओम त्वां गंधर्वाखनो स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामो खदे सोमो राजा इद्वां दिक्ष्मादमुच्यतः ओम सतमिन्नु शरदो अंतिदेवा धता नक्षता जरसन्तनु नम हुतासो जत पितरो भवन्ति मानो मद्यारे रिखता युगन्तोः ओम अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सप्तः विश्वे देवादितिः पंचजन अदितिजातमदितजनित्वम् पशुवरिः अश्वायव सज्जित्वरिर्वेरुदः पारैस्तवां बर्बास्वसितिबुद्धि सहितमागमतये नमो नमः पुष्पं समर्पयामि अबिल गलाल મહેન્દ્રભાઈ તમે બંને ચડાવો હા હા ભગવાન કરો અબિલ ગલાલ કંજાયા હે તેમ પરિવાદમાનઃ હસ્તગ્નો વિશ્વાવયુનાન વિદ્વાન રાઈટ હોય ગઈ પરિવાદ હોઈસતઃ રાઈટ હોય ઓમ બર્બાસ્વા સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિતમાગમતये નમો નમઃ સર્વ સૌભાગ્ય દ્રવ્યમ સમર્પયામિ स्वामिन्द्र साम्राज्योतिः स्वामो खदे सोमो राजा इद्वां दिक्ष्मादमुच्यतः ओम सतमिन्नु शरदो अंति देवा जता नक्षत्रा जरसन्तनु नम हुतासो जत पितरो એ ચડાવવાનું છે પછી ફૂલ ચડાવો હવે ચોખા ચડાવવાનું ओम अक्षन्नमे मदंतज्ञापि जो जानविन्द्राते हरि ओ खदे प्रतिमोद गणपतिः पशुवरिः अस्वायव सचित्वरिर् हेरुतः पारैस्तवा